Hello Mlan, hello world. Today is April 6. Gusto lang ko mo share ninyo kabayan sa among church, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nga kami, just in case interesado mo ha, uh, we believe that the birthday of Jesus Christ is today, April 6. So pwede mo Merry Christmas ninyo. Ang reason ana kay kami nagtuomig ng buhi nga propeta nga nagpadayon gyapon si Jesucristo og pag-reveal, pagpadayag sa iyang mga messages para ta kanato. So uh, one of our kanang living recent prophets gisultian ni Jesus Christ somehow ba nga April 6 yun ang birthday. So wala raman po mi anak kayo ni mind kay wala man po siya commandment nga mag-celebrate pag Christmas, pero kami sa the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints mag-celebrate mi Christmas sa kada December sama sa most of the Christians. And then among purpose magud-ana nga wa man po na commandment pero dili po na siya sala, tapos magkayusa mi, mag-enjoy, kuan bitaw recall sa iyang birth. So wala man po siya na problema. But nagtuo gud mi nga today gud ang birthday Jesus Christ, April 6. Nya makataw ko ani ba kay medyo kahilom ra ko ani kay ngano po na ako i-share ninyo nga lain-lain man tag beliefs. Pero nakayon po ko nga unsa po pag-share nako ninyo nga unsa nga wala po nas Biblia sa amo ara man po ni siya. Pero later naka-realize ko nga possible nga naa siya diri sa Biblia. Akong basahon ha, kanang nga na possible pod ba nga ang Biblia somehow ni defend siya nga April 6 ang birthday, o naay mora bitaw na po nasulti sa Biblia nga makaita possible po ang April 6. Makita nato diri sa New Testament sa Luke chapter 1 verses 26 and down. Kabahin na siya atong si Angel Gabriel nipakita ni Mama Mary, the mother of Jesus Christ, yang gi-announce nga magbuntis si Mama Mary. So there is sa 26 na kung pasahon ha, ningon dere, and in the 6th month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. Maura ko to Christmas. And the angel came unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Sa 29, and when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. So unsa maning kung marabtag importance nako ang gisulti ani angel. Sa 30 siya, and the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call him his name Jesus. And he shall be great, and shall be called, sa 22 na siya. So, Christmas story, nga si Angel Gabriel, ni pakita ni Mama Mary, Virgin Mary, nga si Mary nga, kuan unsa may imong buot pa sa kuan na pabuhat nako, diinan siya nga mabuntis ka sa ka Savior niya, tawagan siya Jesus. Ang reason magod nga related sa birthday ni Jesus Christ nga ako gisulti nga April 6 tungod ani sa 26 sa verse 26 ako usbon na, and in the 6th month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee. So on the 6th month sa kaunom nga bulan sa tuig nagpakita ni si Angel Gabriel ngadto kang Mama Mary. Na ang 6th month is June. June man ang 6 months of the year. Na kung June siya, nagpakita pa inita. So, di na siya nga, mabuntis ka. So, siguro after weeks, usa nagpasulod ang Ginoo og fetus or baby ni Jesus. Usa siya gi-conceive, usa na-develop ang fetus o baby nga Jesus Christ sa tiyan ni Mama Mary. So, siguro sa mga July na, the following month na, ni-develop si Jesus Christ sa tiyan ni Mama Mary. So kung July siya nisulod ang baby, ni fertilize ang baby. So 9 months na siya. So 9 months, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. So pagka-April siya napanganak si Jesus Christ, being the ninth month after July. So possible nga April 6. Kato lang, kung namin it shouldn't kuan bitaw ng murabag shake our faith in the Lord Jesus Christ. It's just something I hope it would be interesting for you nga perhaps makayong bitaw mga si Charlie Pasig tinuod nga April 6 yun ang birthday Jesus Christ, which is today. Kay ningo magyud nga June or July nagbuntis ana ba, tapos 9 months, so that is April nya dugang pagyud
So kung mutuo mo nga April 6 today ang birthday of Jesus Christ, na natawo siya sa 0 AD or 0 BC, kana 0 sa atong history. So kung 0 AD siya natawo, karon dapat si Jesus Christ nagsaulog sa iyang panuigon, iyang birthday nga 2025 being year 2025 karon. So happy birthday Jesus Christ, Merry Christmas, happy 2025th birthday today. Kato lang trivia lang gyud nga somehow makayong punta nga na kamatuoran, interesting ni bago nato nakatunan. Katora, but I still share this in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you. God bless.